Game mo ang daw ang team Cebu City. Game to na niya sa ato ang bakbakan Super Class A diri sa Upper Pinggan Pakigni. Ngayon ang bakbakan sa Pakigni Pinggan kung may nagsito. Sa mga sponsor si Boss Timban. O serbisyo ko po. Jobert to Jobel. Utong totok gado. Reggie to Kulapo, tara. Kulapo, pasadas. Grabe inita. Gilapdusan Jimboy. So la TL Jimboy. Jimboy again. To Jobert ay kanto. Bulapart. Sige, sa init sa ni kurtiha unta og. Init to? Dito to, way init. 2-0 na boss. Serbisyo Kulapo. Fight. Jubert. Oh, das ni. May lagay. Gana boards. 2-0 na. Birds. Ila. Score. 2-0. 3 na. 3 na rin. 3-0. Pabor sa team Cebu City atong game to. Sige, tag-break guys ha. Kay init kayo dire. Ang giduaan. Sige, grip fuel lang atong mga players. Kay di mo break. Kay perting inita yun. Alas 11 sado ning duha dire. Toto kay ngadlaw. 3-0 side out ta. Servisyo. The Silent Assassin. Iyay. Reggie to Jobert. Reggie di aras kanto. Awas. Og mahatay double bakbakan sa barangay Bungat. Serbisyo Jobert. Kini day ato ang bakbakan diri Super Class A diri sa Upper Pinggan Pakigni under ni sa promotion ni Reggie Kaban. Bantay. Lai wala. Pusdak na sa Jobel to Sadam. Counter team ni Sadam la. Ganito. Nausa pa dyan ang buang. Abog-abog eh. Mura magdiaging Corminas. 3-0 pa nga to score ha. 3-0 pa. May daog sa gimuan ang team Cebu City. Kini 3-0. Kini servisyo Jobel. The high player spiker para uno. Jimboy to Jobert. Jobert to Jimboy. Jobert pasadas. Kulapo to Jimboy. La. Bigay lang sa bigay. Tara, gilara si Kulapo. Kuana. Ono 3 na, ono 3. Gilalim ni ta kwarta Kulapo sa. Ono 3. Padarohon sinyo di mo magdaro dito. Servisyo Jobel para 2. Ngani ang oras Jimboy to Jobert. Di mong guna. Awas ang lapdos ni Jobert. 2-3 na, 2-3. 2-3 na ato score sa game. Okay, back to the ball game. Kini para 3 ni servisyo Jobel para igualis. Ni Jobel Lucante. Jimboy to Kulapo, laras. Ligwat ni Kulapo. Gipos dakan ni Jobel. Sos. Kulapo. Gikauntirang pusdak ni Jobel. Grabe ha kagahi ay. Patay hastang ok-ok. Igualis 3 na para kan labaw ni. Servisyo Jobel. Jimboy to Jobert. Lobo pasadas. Pasadas sa Lansata. Gilaras ni Kulapo. Trapo. Waswasi Jobert. Tara. Kulapo to Jobel. Torakan to. Jimboy to Jobert. Reggie. Awas na. Igualis 3. Mura lang wa init sa dam guys ora. Midja pa sa dam. Ganahan sa dam ani. Aro mo kuan ni mantika niya. Laras di Kulapo to Reggie. Sound. Laras di Kulapo Jimboy. Ay dam. Side out ta. Igualis 3 ha. Ang atong mananaway sa atong balibol ha. Mga maral to aras laom mangga na. Dire sa speakers, diya sa speakers laom mangga.
perting inita wa ginapatungod res linya. Mo ni gwapo kay wa gay lah banga go. Wa gay lalis ani kay wa may tao nas linya. Angin pa. Yan naman bulo. Yan naman. Side out. Oh. Kini serbisyo ko lapo para 4, iguales 3 lang gyapon no. La to ra ay. In. Out ball. Kung sa painit daw, pusay lumayo. Wala yun. Taas manita di sa sumubok yung linya man. Okay na para 5 na ni. Lulubulog. 4-3 na. Bubok pa na. Kulapo to Reggie. Taas manita. Okay na. Jimboy Lobo. Kanan mo direct kali. Balik lang. Man. Pusdak ni Jobert. Sound ni Reggie. Gius bang Kulapo. Lah. Laras Kulapo. Tuara. Ay, ang igag atang counter ni Jobel eh. Dagan na rin! Abi bay, awla kaya ito painit bit. Side out. Score deck! Kene servisyo Reggie para 4. Reji ka ba para 4? Kulapo. Timbre. Pwede mo may. Lah. Bubok ko sa damo. Kulapo to Reggie. Grabe initan. Ay! Hatag na skilid. Wala. Kalmol. Kopi ko blanco. Guales 4 na. Guales 4. Guales 4. Kini para 5 na. Servisyo da Silent Assassin. Reggie Caban. Pagkan di pikas pasok. Kulapo to Jimboy. Out ball. Awas ang tirang Jimboy. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 5. Labay na. Labay na. Back to the ball game. Servisyo Jobel. Reggie. Ay. Ngabi. Sakita tira Reggie. Patay. Hasta ok. Kagay dire. 1 shot 1 kill. Yawa courtesy sa tira ni the Silent Assassin Reggie Caban. Taot malin. Jobel to Sadam. Gitok mo ni Sadam. Nahamag si Reggie. Hamagang Reggie. Nahamag si Reggie dili. Wa kakuha siya sa birin. Si Jimboy nagkuha dito pero si Reggie nahamag ba? Nam nagustahan mo dio. Si Reggie niplong dili. Si mo to na kuha niya kuha dili. Mga gimamuduan. Servisyo the game breaker. Sadam. Lah, Sadam to Jimbo. Reggie. Bakli address ko po itiad. Side out. Servisyo Jimboy. Reggie overhead. Awas. Out boards. Layuin ana dito. Nagusaling ko. Okay na servisyo Kulapo. Tuara. Score 5 na. Score 5. 5 iguales. Shout out dyan Vincent Rosala. Di adere sa to kiliran no. Kini para size ni servisyo Kulapo. Out na. Change court na. Size 5 ang ato score sa game. Size 5 labaw ang team Cebu City Gusa sa atong game to. Shout out sa atong mga katimbaya yung mao ang Maricel Antony Chicharon, Karkar, Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang email ban po rin. City Tour company outing call 0992435411. Kung nagkinahanglan mo ban. Gusto mo disco Arnoco, buto-buto ang inyong dughan sa Arnoco Uno Disco Mobile. Okay, back to the ball game. Kini para size ni servisyo Jobel. 5 size sa to score. Umpok. Sound ni Jobert. Overhead. Tiads Kulapo. Jobel to Sadam. Pasadas. Umpok ang Jimboy. Ay, lami. Tira ni ko. Jobert. San Roses. Amalia Puentes. Di mahikap ang bola. May nag-vlog sa atbang lagi. Way tao dito. Auto dito. Servisyo Jobert. Jobert to Jobel. Laras ni Kulapo. Labay na. Butong pader ko lang po. Butong pader. Back to the ball game. Servisyo Reggie Caban. Ay, Reggie. To Kulapo. Tok mo ni Reggie Sintro. Sound ni Sadam. Umpok ni Jimboy. Sound sa tok mo ni Sadam. May gay nakuha pang Reggie. Lah, Kulapo, padpad. Kinamot na rin mo sa
Ana. Kinamot na. Nagkinamot na eh. Alas 12 pagod ron. Kung tutok mo ng duwa diha. Giduwa na alas 12 kay. Walis. Equalis size na ta. Equalis size na ta. Tilong kining Kene serbisyo the silent assassin Reggie Caban para City. Reggie pasadas gilap dusang kulapo Saudi Reggie to Jobert to Jubil Jimboy Bul. Sabod. sabod na Out mo sad. side out Wato sa bodo. bola sa team Cebu City. Okay, back to the ball game. Equalis size kini para City ni. Serbisyo sa Dam Forever. As Jobert to Jimboy. Pictos ni Jobert. Hawan pas kang manang. Kana signature na to. Signature. Oh, City size na kini para 8. Serbisyo sa Dam Forever, the game breaker. Jobert pictos na naman. Anemic shot. Wala na. Wa kaabot. Ipondo nang duha ka bola dik. Kana nang duha ilang. Serbisyo Jimboy para City, para Equalis City. Pasok din na. Gilayatan ni Jobel. Saudi Kulapo. Pasadas. Jimboy to Jobert. Jobert to Jobel. Bobo yung sadap. Reje. Ay, das kilid. Gilayatan Jobel. Saudi Kulapo. Sadam wa yun. Super Mario na nilayati Kulapo. Bola dik gatag dik. Tat. Teot. Ya, wag layati Kulapo eh. Murag Super Mario ba? Teot. Oh, serbisyo Kulapo. Kini para 8. Serve Kulapo. Saudi Reje. Gilaras ni Kulapo. Saudi Jimboy. Jobert to Reje. Ay, lami kalitag pinapingis nga tirang Jobert ay. Di makaon, makahilo. Oh, score. 8 na. Jobert. Ay, ito na sa do. Gibalikan Jobert dito na pitaw. Gilatigo ni Kulapo. Jobert, Saudi Reje. Lami astim na yan. Gikauntiran ba dyan? Ay, wala Kulapo. Gagisin na. Saudi Jobert. Tokpo di Kalapo. Gadagarang ni Kulapo. Kaya namin na ba. Kaya bakante na kay lugaw na ni Pinsa ba. Saudi Jobert. Jobel. Mamusil ka Jobel ha. Bantay ka Jobert to na. Bantay Jobert. Double eagle naman ang daang Jobert. Double eagle. Kulapo pasadas. Ay, lobo lang sa ta. Hatag na sa laras ni Jobert. Saudi Jobel. Jimboy. Reggie to Sadam. Reggie again. Kulapo ligwata. Okay. Gaig makahilo Jimboy. Ay, tara. Jimboy to Jobert. Jobert again. Milaras. Tara pusdak na. Ay, tara dere. Kuyapan ka ani. Ay, la. Bagting ra ba? Kusog di ka kusog resistensya ni. Ana. Ilapay dik. Adto ka matugpas tambalanan. Bigyan mo madapat ni Ray. Bukas yung hangin. Boss! Tubig. Boss! Pila na? Tubig dik daw. Okay na tubig sa isa. Ay, sa kay tubig. Okay, back to the ball game. Dapat natin score na lang. Sagit. City size ko no, ang atong score. Giusab, City size. Isa sa. 7-6. Awas na. Pita bola. Okay, back to the ball game. City size atong score ha. Team Ring Sadam. Gila dosang Jubel. Init na kayo. Reggie to Sadam. Reggie to Jubel. Ay, tuara. Grabe ha, gipun ang glatos ni Jubel eh. Wales. Kagay dito ang overhead sa Team Cebu City. Guales City. Guales City na. Guales City. Pwede na nag-score. Yaw. Pwede ba? Oh, servisyo Jubel. Istorya lang. Para labaw. Last. Labdos ni Jubel. Wala, gibas ko lapo. 8 City na, 8 City. Back to the ball game para 9. Reggie, kilid. Awas.
Side out, side out. Side out na, side out. Back to the ball game. Servisyo Sadam. Reggie. Kulapo to Reggie. Kulapo Milaras. Sound sa nigo ni Reggie. Talk mo di Sadam. Jimboy. Overhead. Awas na. Iguales 8 na. Iguales 8. Serve Sadam para 9. Out goal. Kay Sotso. Maniwong pa sa bisyo. Uy, Ayaw, Sotso. sabi Jobel. Okay, the servisyo, the silent assassin, Reggie Caban para 9. Iguales 8. Jimboy to Kulapo. Kulapo, Bipasadas. Ni Reggie, ni kamot mo sa ni Reggie dito. Lobo. Jimboy to Jobert. Jobert to Jimboy. Umpok. Tuara kamang na si Jobert. Gipo na ni Jobel. May gaya na sound pas nigong Jobert. Ay, tok mo di Sadam, makahilo. Wallace, side out, side out. Wallace, gabon. Servisyo Kulapo, Iguales 8 ha, para labaw ni Team Cebu City. Jimboy, labay na, awas na. 9-8 na. 9-8. Nebetso. Okay, the servisyo Team Cebu City. Para Gis. Jobert. Jobert to Reggie. Ay, pukot ang maral. Pukot ang Team Reggie. Yes. 8 na. Jess 8, Jess 8. Duha ang labaw sa Team Cebu City. Para 11 Servisyo Kulapo para 11. Kulapo to Jimboy. Jimboy to Jobert, Bipusdak. Saudi Jimboy. Jobert again, Pictos. Saudi Reggie. Kulapo to Jubil, Lobo. Super Mario ni Kulapo. Out. Awas. Tuyo. Yes, 8. Jess 8 ato score. 0-8. Okay, para 9, servisyo Jimboy. Para na bisa. Out. Outboards. Ayaw. Ako kamay. Jess 9 na, Jess 9. Kini servisyo Jimboy. Jimboy to Jobert. Nebetso, score. Jobert pasadas. Jimboy to Jobert. Gilapdusan Jubil. Saudi Kulapo. Jobert to Jimboy. Jobert kilid. Agay. Kagay diri ang Team Konsolasyon. Paksit Bilbil. Okay na servisyo Jobert para 11 ni. Para 11 para panay. Para sa Bado. Jobert to Reggie. Kanto ay. Giligwat ang Kulapo. Jimboy Lobo. Alas 5 mo duwa. Jobert to Jimboy. Huwag kayo mangit-ngit. Pasadas. Kamang Reggie. Tara. Kulapo, lapdos. Kulapo again. Jimboy. Para 11 pa rin no. Jobert. Panay. Jobil mi pusdak underneath. Last ball, Litas. Wala. 11 na. Balik no. Para daog na ang Team Cebu City sa atong game to. Okay, back to the ball game. 9-11. Ayun siya para champion. Kini para champion na ang Team Cebu City. Sadam, Team Re, Jimboy. Jobert. Tok mo ni Jobil. Overhead. Kuha di Kulapo. Gilaras ni Reggie. Gilabay. Daog na. Daog na ang game to sa Team Cebu City. Tudak sa ang Team Konsolasyon sa atong bakbakan diri sa Upper Pinggan na pakig ni Minglanilya. Cebu.